Damai ni debatana sumurung sian saluk naroha imana mengeramuti aka hati-hati dohok pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata nahina holongan di bagasan Kristus on ma minggu parjulu di tahun baruon atong upasat hami mamuse sekeluarga tuhamuna selamat tahun baru mak dihita hatani debata dihita imasian pesalmen 147 ayat 12 rodi ayat 20 songonon mak didok. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ai ibana patogu aka rasang ni par gumbanganmu, ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitongaan mi. Ibana mabahen marhademahon par balohanmu, di pamahap dohot eme na marmiak. Ibana manongos baga-bagana tutanoon matsay doras marlojong hatanay. Ibana na mangalehon abolas songon ibulu ni biru-biru disabur hodo nabur songon sirabun. Ibana maninggakon abolasna mar tanggo-tanggo tungise manahan jonjong maradupon ngalina. Ibana manongos hatana gabe malala akai ipaborhat anginna mabaor ma aka aik. Ibana mamaritahon hatana tu si Jakub akka patikna dohot uhumna tu Israel. Dangdung dibahen songoni yanggo tu manangise bangso parbegu jala dang diboto nasida akka uhumna. Haleluya. Ima sahatna Puriani Tuhata biasana di tahun baru dina marpungu martangya kita di jam 00 ya teh songon nasomal dohita disi mengevaluasi diri laos mabayan komitmen na baru laho padenggaton akan nahumurang aka pangalahota aka pakobasyota manang aka tanggung jawab ta tu keluarga tu huria di masyarakat songoninang di aka ulaut tanah maragami harusnya adalah resolusi diri, ada optimisme yang tinggi dan selalu berpikir positif untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Tarlu mobi mahita membenahi diri nangpe di situasi pandemi Covid 10 sian waing dengan PPKM. Kalau setuju hita pagat cakon PPKM ini pelan-pelan kita makmur. Amin. Iya. Jala buhado komitmen ta dengan teguh dan tanggung untuk mewujudkan sudi aka nasinit tani rohatta. Di topik ta ima pasangap ma debata di johon parpesalmen hita di bonani taunon nang pe bangso Israel di habuangan ujui mangae ala uhumani debata tu nasida ikon boluson nasida leleng na 70 tahun di Babel alai ikon mandok moliate do nasida tu debata manang nasongon dia pe didongani debata donasi dak dilehon gogo songon
jamita nah di tanggal 30 sadai ya, bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang lebih baik lagi bagi mereka. Songoninang di situasi ta nama molus hita COVID 10 siau. Tamado hita mandok moliate pasangap po debata mamuji musi asni rohani debata ala didongani hita paujuk ko tahun 2020 sada jala dipatol hasita bongot tu tahun 2022 on. Kemudian itu hata nahina holongan perlu tiopota odolani jamita sadarion. Diama sosok-sosok ubahen na ikon madok moliate lahu pasang apo debata hita. Parjolo ditrupukon iya debata ima debata natuk para dehon sudah hinarikot ni nguluta laho madalani tahun 2022 on. Molo di ayat 10 tolu didok ibana patogu akarasang ni pargumbanganmu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan meneguhkan palang pintu gerbang. Lapatanna tuhala Israel ujui naing dipulihkan debata keadaan nasida sogot pargubangan nasidai tembok Yerusalem itu dipajonjong se asa monang masih nasida muse maralohon aka bangso parbegu jadi nunga di warihon parpesalmen dison pambayanan ni debatai hitape ikon tak akui do debatado nama jaga hita dina ruar manang bongot pehita sian manang tu bagasta ganup dison ma hita naing makatidakon nah di padao debatado siak kita aka parjahat aka panakko nang pe aka utiutian ni sibolis di hamua manami nanami tarlumubi maaka inanami hiado amanginang pengalamata dungo hita sian podoman apalagi hita kaina dinaung hehe hita naing mabuhay pitu ni jabuta hape dang tarkuci holana tartutup boti songgok rohatta amang tahe Tuhan mulia tema Tuhan nang arong panakko nang pedang tarkuci pitu ni jabu namion diramoti hodo hami yado hita pengalamat tasongoni amang inang pasti hate yado au pehado mengalami nasongoni manang ditiki manogok naik lobe sudah hitaka karejo akaya nakota marsikola hapilang tarkuci jabu pagar pehola na tartutup songoni persadarian tatinggal ho jabu tangarong nanggua haro akaparjahat waduh kita songoni dang dohonota mandok moliate tutuhani itulah luar biasanya kasih kuasa Tuhan itu. Tuhan sungguh teramat baik. Di padau sakitaon mara parjahat dilenggomi Tuhan itu pihita dinamodom dung hehepe manang ditikin amardalani lau mangulaon aka ulot tahita aman ton ditai dibaen pos rohatta dibaen sonang rohatta dibaen sinok si malolokta di bait tuhat tai mudum hita laho mangalak gogo musik sogok nai boy hita mangulaon aka ulaut ta luar biasa ya. Jadi dang alani gugot tai do hape amang inang bu hita tol hasahatu sadarion di bonani tahun 2022 on
Manang adong dope akka pengalaman asing yang sederhana saja ya. Di Kinajolo sebelum adong gas, sidido hita marko persumbudo lao mangalopa silopao nati. Tapi hita hina manogok nai lao hita tu dapur neng mangalopa neng pagalakon kopori hita. Tapi adong do supuna gumatjang sian supuna asing galak sabor ngini galak. Wah luar biasa, untung tidak meledak ya. Dau sekita agoran kebakaran itu kan kuasa kasih Tuhan melindungi kita. Didongani Tuhani dope kita. Jadi kon toktong do hita mandok mulia, toktong do hita pasahaton dirita martaniat kita. Ikon Tuhani do na majoloani sude aka ulaut. Dia neng modom pe hita dong hehepe doh namang ulaut aka ulauta. Kemudian itu hatta heado hita mabege istilah Deus ex machina jala juk dohu pasahaton di hita. Parpudion ngajuk hubereng dia ka kaos baju kaosnya kana poso di sablon istilai Deus ex machina. Lapatanna Allah di luar mesin. Molo mobil ta merek Toyota molo segai buhado amang tajodo si Toyota na menciptakan kendaraan ini lahu paturehon mobil tai daong kan itulah Deus ex machina, Allah di luar mesin, penciptanya di luar yang diciptakannya. Tak ada lagi urusan, sudah putus hubungan. Dia tidak peduli lagi dengan ciptaannya itu. Terserah lu bagaimana. Alai nunga adong dibaen. Aka sperpat akan diaon suku cadang naboi. Malusega barang pola iko jota si Toyota teh. Ya, sudah bisa diservis di tempat-tempat tertentu. Nah naik dohonon na bahwa debata si top pasaluhuk naik dang Deus ex machina. Toktong dope digonggomi tuhatai sude akan natinop panai. Aka pahapanan aka duhut aka hajak-kajang sudi. Tuhan atur sedemikian rupa, dia tahu. Jala di ujung ni tahun 2020 sada Pesalmen 140 itu ayat sada rodi ayat 10 sada itu jamitate oma jamitata uduk ni bidui dibilangi Tuhan itu sudah akabitang diguari doi sudi diboto do sudah nang parohaunnya ka jolma. Jadi Tuhan itu masih punya hubungan dengan manusia. Kita juga punya hubungan dengan Tuhan ketika kita masih tetap memuji Dia, ketika kita masih tetap memuliakan Dia, ketika kita masih tetap berseru dalam namanya, ketika kita masih tetap berdoa dalam permohonan semua urusan sekecil apapun dalam kehidupan kita, Tuhan akan dengarkan. Amin. Kuriani tuhata jadi dibohali parpesalmen do kita unang takutan, unang bihaton, unang kuatir kita di pandongan nioni di bata di tahun 2022 on. Imana parjolo. Napa dua hon ditrupukta ima di pasu-pasu debata di sariho debata do paruma tangga otta
Luar biasa ini pesalmen hari ini ya. Didok aka yanakom di parsitongaan mi di pasu-pasu Tuhan. Molo dihita halak bata anak kokido hamoraon jauh. Jarang do begeon barita akan tua-tua mamunu anak konnate balagi kena prosea itu hani dihokok doi anak kotai. Luar biasa do tanggung jawab taleon tua kaya anak kota. Mani pak sadari pe taleon sudah nasa gogota lahu pature-ture kaya anak kotai. Dan adok ya kita menuntut balas ati manginang. Mulai sana me ya bingabing diding pasti kulahon pagudang-godang saat tu tamat itak ni gogot tatabain asaboy sarjana bei boy dengan aka perkarejuan na nang pehir hodok ta alai boy do sobu sudei molo setorus do tatangnya kon anak kotai ya manginang tapasu-pasu tapasahat tangat tai tu si majujungnya kaya anak kotai ture doi sude di bahit Tuhan. Alani do hita do gabe tiruan tua kaya anak kota. Apalagi keluarga na sudut na poso, mari ya kita banyak belajar bagaimana kita mendidik anak kita. Dan adong natamaknyan haru hami padita pe pergumulan dotong rak bergumul do hita menghadapi kemajuan teknologi sekarang ini. Mungkin hampir sama semua ya. Paruh kilota bohado hita menghadapi perkembangan nuengon do akayana kota menyikapi saluh nai. Tetapi kita harus tetap sabar untuk mendidik mereka. Nang PC olan gadget naon di bereng-bereng ya olan game online on terus ya kita tetap menuntun mereka. Yang paling utama adalah ketika kita memfasilitasi anak-anak kita tetap mengarahkan mereka untuk mempergunakannya dengan positif. Unang tertinggal parbinotoanna di parsikolahan nang pedaring do pesadarion. Mari kita buat mindset kita kepada mereka secara positif, bentuklah anak-anak kita itu. Sekalipun situasi pandemi COVID ini, nilai anak-anak kita bagus. Anak-anak kita mendapatkan yang terbaik. Harus seperti itu. Nah, alani ido sihol ni rohata. Nah, paduahon asu-pasu nak kena parjolo di parumah tanggaon maritia kaya na kota. Apa duahon ibana mabahen marhademahon parbalohanmu nina. Memberikan kesejahteraan. Ido di udut ni ayaton di dok musik di pamahap dohodot menamar minyak. Ido sejuk tadok sinur pinahan gabe naniula. Sampai di kotaon dope hita manginang di Jakartaon jarang dohala marmahan pahananat dang songon di huta boy dope pahanan na mok ya. Olani nama ileon ganu pari ganu tiki ya do di tiki praktek kami di Toba pengalaman doon. Jadi mula inatay sian balian ado parjolo di dok tuak kaya nakonna. Ngailek kamu mangan babita? Nero kan? Hidup. Narok ya parjolo isa mama kamu tahe
do bapa ngamangan ngarok kiai pinahanon do lomo odo arta odo naboy pagudang-gudakon akayanakon na parsikolahon na makirim tu anakon na di parserahan luar biasa kan. Aido ya adong humor mar telepon ma anak naon tu bapak na bapak dang diberek ko na hutaonon ya kadong aku kuliah nasida tu kampus Markijang sadanai dong aku ada musim merek ni mobil ya mang mar motor Tiger do sudah mah akka Panther do akka na dia mai kagor-gor ni mobilon na do na jadi Roma bapak naon papos mah roham anaha ukirim pe di huan non babinin na do dalan-dalan jadi luar biasa do bahwa memang inilah kita orang tua laho menomorsadakan aka haperluhonnya kayana kota alani do disido kita toktong marhaposan tu debata tangi hono ni debata do saluhu naniula ni tangat taon gabe naniula sinur pinahan ya. Itulah nang pe hita nuaingon marjibaku mangulon akaulota sekarang sudah normal ya macet di mana-mana sudah normal juga macetnya berarti kita sudah terus berjuang kembali lagi membenahi akaulota asalam tu de makna nulut tahun PPKM pelan-pelan kita makmur itulah dia udah nih tu hatta ido panarihonon ni debata di mulutta naing ma songoni hita nang manarihon sudi akadongata nang nohumurang buhado hita naing marsitutu mangurupi akadongata adong do sahala na marguar martaberi na pajonjong sada sikola tuaka na kurang mampu di tahun 1900-an bisa datiki diajuhon ibana ma proposalna tu sahala na marguar Henry Ford pendiri pabrik mobil Ford ya jala di hati-hai ibana do sahala na jutawan alai si Ford on holan otik do dilihon ibana sumbangan na hape si martaon nga berharap pasti kon godang do lehonon na nina rohana kenyataan na di luar harapan apala otik do dilion si foton sumbangan i alai nang pesongoni bersyukur doi mana mandok mulai ate tu debata laho mamake na sautiki buhado asalam gudang ujungnya disudi aka pekarangan parsikolaan ini disuruh maka danaki aka muriti laho manuan aka kacang-kacangan gabi gudang mahasilna di gadis maon itu hornasi dama piano asa boy di fasilitasi aka yanakon na martalenta boy marmusik ternyata sekolah itu sangat luar biasa berkembang. Kemudian nih tuhata songoni nang tuhata manariok kita. Dan Victor gudang-gudang di luar debata songona usia siar lantahan. Asa taba pacamotan taba akar jeki di hita. Mengalir dui. Otik. Ya ai sapete na
gudang doi kan itu kan, mulu mengalat tapi kan itu. Itulah dia. Jadi berkat Tuhan itu mengalir sedikit demi sedikit. Dan itu harus kita syukuri. Terakhir jodoh jami tahun di kita. Di pajonjong debata dok patik. Dot tu bangsoi. Asa bohak. Asa mardalan nasida di dalan nih debata. Aman itu di hamu nami setuju do kita. Songon natoras. Mari kita membuat satu role model ya. Bagaimana kita mau menegakkan bukan hukuman tapi hukum-hukum yang ada di rumah kita masing-masing. Kita buat peraturan-peraturan lah. Mari kita ubah lagi lah. Saya juga mau mengubah itu di rumah kami. Bagaimana anak-anak kita ketika dia bangun, kita intip apakah dia berdoa atau tidak. Iko paingot do muse berdoa ya. Manang nasongoni do nang penga mahasiswa be. Unang marna bosak kita. Mari kita ubah lagi aturan-aturan di rumah kita. Main gadget boleh sampai jam berapa? Berapa lama? Kan itu. Apa itu dah? Kosongoni do. Tuhan juga bukan merevisi, tetapi tetap pajonjokon aturan hatan ini bata patik. Uhumna itu ngatongan di bangsoi. Dangan dong dia ke bangso parbego nasongoni. Kapan kita baca renungan? Mau pagi, mau siang, mau malam, kita atur sendiri. Baca renungan gak harus selalu pagi-pagi buta kan? Di zaman nuengon sudah dewasa bedo. Bagaimana waktu kita ambil kepada Tuhan? Ada waktu khusus kita bagi Tuhan. Itu juga harus kita perbaharui lah. Jangan sampai nggak pernah. Atau makan di rumah di meja makan bersama pun nggak pernah selama seminggu. Marilah kita perbaharui dulu ini. Ini yang hal-hal yang sederhana ya. Ala di sido kita boy mana ringoti akka poda atau akka yana kota. Dingok do najolo ikut di meja mangan do. Sudah pungu mangan kan itu kan. Martangi yang di pasingok bapak niba ma omak niba ma isi. Dang boy morot sian meja makan ni moro dang saya do pena tuai madok si dohonon. Tapi ya hitaon wae ba adong mamangan non ijodo ni pitu adong mamangan ibuan tu kamarna adong maon macam mau teh. Marilah kita coba sedikit kita revisi, kita ubah lah ya. Setuju doh kita di siang manginang. Asa tarpasu-pasu ngulutta. Ido piga-piga hal di renungan non ima nabui kabesi putih hota di bonani tahun 2022 on. Tu hatama mamasu-masu hita martanyang mereka. Mulia tema di hoali Tuhan di bata amanami marhiti Kristus Tuhan nami. Hupuji hupasangap ko hami Tuhan disude pandonganion pangramotionmu di hami. Di patol harso hami Tuhan sahak tubonani tahun 2022 on. Sahak diho mangulu nami Tuhan. Kodo nama narihok kami isudia kapar soryon ni ngulu nami. Ilho kodo gogo jaminan di hami. Asal ma toktong hami satia, toktong hami mangasa hokko di ngulu nami. Pasu-pasu ganup parumah tanggon nami Tuhan. Sudah ruas ni huriam mulai sian wek sada rodi wek 12. Sudah akan aporsia diho di Portibion. Pasu-pasu Tuhan gonggo mihami marhite todim dijagai hodo hami Tuhan ganupari ganup tiki dinamodum nang dung hepe dinamangulakon akka ulon nami homa Tuhan nama joluani saluhut na akka ulon nami asa ture saluhut na Tuhan bahen sangap di guarmu pasu-pasu las ni roha di hami Tuhan tuhodo pasaton nami sudi ruas ni huriam namar sahid amanami amang kasida butar sian wek sada
amang erslitonga sian wek sada, amang belum bantobing wek tolu, amang jesihaan wek opat, niko nenggolan wek opat, nyonya tambunan situate erbor gultum sian wek pitu, Juli siahaan sian wek pitu, nyonya MC Torus boru manurung sian wek saplusada, do nasida ruas ni huriam nasohu guari hami be guar nasida. Nah, setok tong dope di pagasan Parsahiton, di pagasan Hagalion nak Tuhan daun ni manasida, omana mamasu-masu, aka obat na pinangan nasida, na pinasaknya ka dokter, do aka vitamin na dihapur duho nasida, si panganon sino mon nasida, parbadiai Tuhan, asa marhitei margogo nasida, manaluhon aka sahiti, jala tanggal salu nasahiti sian pamatang nasida, pos rohanami Tuhan, pilih ko kesempatan di nasida laho melanjutkan aka tugas-tugas doh tanggung jawab nasida di keluarga nang di aka ulau naganu atong saha di homa nasida lehon ma hai pason do hamalumon mulai tema Tuhan disudi aka pangaramotionmu ditonga-tonga ni ngulunami lalu mo bima di naing pasahaton padidion na bajia aka natoras anakon na Tuhan tu kuriam pasu-pasu manasida akayanakon lehon ma ibur magodang hai pason kacang niumur dohot masa depan nadingkan tujoloon gabi anak nabiar midako nasida Tuhan pasu-pasu nang aka natorasna marsahala tutu laho pasahaton aka nadingkan aka poda aka didikan tu akayanakon nasidai lehon kacang niumur hai pason dohot pacamotan dinasida saluhutna. Songon ini Tuhan di aka ulang tahun kelahiran pasu-pasu ma mulai san aka danak rodi tumua aka lansia lehon ma tu aka yanakon nami masa depan nadingkan dinasida namang luya kapar karejuan oma Tuhan apa turehon dinasida asaboy nasida mandok boleh ate tuho jala berbakti tu natorasna mangalehon aka nadingkan tutonga-tonga ni kuriam songon inang tu aka yanakon nami naso dapot si rokap ni tordina dope paju pakon ma Tuhan disada hapor seaon asa ditikina bui nasida laho membangun parsari peoni bui marlas ni roha saluhutna akan natorasna pos dorohanami Tuhan lehon ma aka pacamotan di nasida saluhutna songoninang akan natua-tua nami pe akalansia akan namarsahik di bagasan Hagalionna manang di dia pe Tuhan lehon magogo di nasida ukap surgoi di nasida Tuhan asa mardalan nasida toktong mardonga toko Tuhan unang lilu nasida di palilu si bolisi nasida di Portibion saya homa Tuhan napatinggilhon si pareon nasida Tuhan tu hatam asa homa namang gonggo mitod di nasida nang pamatang nape pos dorohanami lehon hamalumon dohot lasni roha laho paida-ida aka poparan nasida manang di diape Tuhan mandok mulai tenang kami disudi aka keluarga na berulang tahun di Parsaripeon dina sodapotan anak dope siabing-abingon nasida oma Tuhan apa turehon pasu-pasu ma Tuhan asabuy nasida dilihoko kepercayaan tanggung jawab gabe natoras boy nasida Tuhan laho mandok moliate boy nasida di sude nguru nasida toktong di pagasan holong ni roha nasekoi tabay ma bilang-bilang di nasida kapoparan diaka natua-tua nami diaka ulang tahun perkawinan nasida manang di diape atong Tuhan saha di homa sudenang aka program-program ni kuriam nanaing sipatu paon nami di tahun 2022 on saya homa napasauton di rapot kuria boy sisada roha kami Tuhan laho mangulepun saluhut nai lam tu hebang nama aka pelayanan bahen sangap di kuarmu pasu-pasu di sudi ruas ni kuriam nang di humaliang nami kami pe Tuhan napung apala do bason kudang do aka pergumulan nami hodona boto saluhut na Tuhan na di bagasan roha nami atong lehon ma solusi na dumingkan di hami Tuhan papos rohanami Tuhan madalani tahun 2022 on atong sahat di homa hami pamatang nang to dinami
urasi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, moliate mak rohanami diho. Amin.